يغفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محبتي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله شداغ محشر میں لبیک لبیک جہاں امتوں نے پکارا محمد ہمیں جان و دل سے پیارا محمد محمد کے غموں ہے ہمارا محمد اللہم صلی علی দরুদ শরীফ সকলে জবান খুলে খুলে পড়েন কেননা দুনিয়ায় যত দোয়া আছে কোন দোয়া কবুল হয় এটা কেউ বলতে পারবে না কিন্তু ওয়াহিদ एक ऐसी दुआ है जो जबान से निकालना देर है मगर कबूल होना देर नहीं होता बोलिए सुभान अल्लाह वो है दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो सुभान अल्लाह देखिए कुरान अगर खुल के देखिए तो हर जगह वाक़ीमुस्सलात 82 जगह खुदा ने जिक्र किया नमाज अदा करने के लिए मगर खुदा नमाज नहीं अदा करते रोज़ा रखने के लिए भी हुक्म किए हैं मगर खुदा रोज़ा नहीं रखते मालदारों के लिए हज फर्ज कर दिया मगर मेरे रब हज अदा नहीं करते मेरे खुदा इन्नल्लाह का बेशक मैं खुदा और मलाइकतहू साथ में मेरे फरिश्ते युसल्लूना अला नबी नबी पर दरूद भेजते हैं बोलिए सुभान अल्लाह दरूद एक ऐसी दुआ है मुफासिरीन हजरत ने जितनी दुआ है सब इकट्ठा करके इनमें से 10 दुआ अफजाल की है उनमें से अव्वल दुआ दरूद मुस्तफ़ा कहा जरे बोलें सुभान अल्लाह जबान खोल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली
मददगार जिसी का रसूले खुदा हो उसे और हिम्मत का परवाह किया है। मदद को चले आएंगे कमली वाला डूबते डूबते ही संभल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तोती परवाना हर एक उसका दीवाना। कुमरी किसकी मस्ताना अब के पलने आलाना। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली सय्यिदना। وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا। উপস্থিত আমার আব্বা জানেরা, আমার ভাইয়েরা, দূর দূরান্তে পর্দা নিশিনা আমার মা ও বোনেরা, আজ বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে উড়িষ্যায় কর্মজীবনে আপনারা এসেছেন এবং কিছু কিছু মানুষ এখানকারই বাসিন্দাও হয়ে গেছে। তো প্রতি বছরই মাহফিল হয়েছিল বা হয়ে থাকতো বা হয়ে আসছে, এবছরও হচ্ছে। মহান রব্বুল আলামিনের দয়ায়, তিনার কুদরতি ইচ্ছায় এবছরে আমি
আপনাদের কাছে কিছু দিনের আলোচনা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছেন। কেন কারবার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে ব্যস্ত থাকার পরও মেহনতি অর্থ দিয়ে প্রতি বছরে মৌলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু মাহফিল করেন, তাই তো নাকি? কেন ইনারা বলছিলেন বিশ্ব নবী দিবস। অ্যাকচুয়ালি আমার রসুল শুধু বিশ্ব নবী নয়, বিশ্ব তো বড় ছোট জায়গা। আমার আল্লাহ পাকের এত গ্যালাক্সি আছে, এই পৃথিবীর থেকে কয়েক হাজার কোটি গুণ বড় 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 এরকম হাজারো লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি আল্লাহ তৈরি আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ।